बिहारी जी महाराज। महाराज ने बताया कि ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, Есть 5 органов чувств, что лишь. 5 ज्ञानेंद्रिय हैं 5 познавающих органов чувств. जिनमें श्रवण, कान, Например, ухо, это слух. कानों के लिए बताया कि श्रवण सुजस रस रमिरयो इनहिन और सुहाय परम नरम रस रीत पद प्रीत प्रतीत हिताय। महाराज बोले श्रवण सुजस रस रमिरयो कि मेरे कर्णपुटों में, कानों में Что в мои уши स्वामी जी बिहारी जी महाराज का जो सुजस है, जो रस है, वो रम रहा है। раса и слава इन этой कानों расы. को, То есть мои уши заходят. इन कानों уши को только для этого संसार нужны. की विषय वासनाओं की कोई भी बात मेरे को नहीं सुनाती। Потому что он говорит, что мне не интересны разговоры мирские. Нет вкуса परम к ним. नरम रस रीत पद रीत प्रतीत हिताय। अन्य परमार्थ जिसमें ऐश्वर्यपूर्ण श्रृंखला है, जो परमार्थ, जो भगवत्ता, जो भगवानों की बात जिसमें ऐश्वर्य है, वो भी मुझे नहीं Он सुहाती। говорит, что мне неинтересно также слушать те духовные писания, где описывается Ашвари, то есть где Господь как Господь, в общем, где Он मेरे Бхагаван. कर्णपुटों में तो परम नरम रस रीत, जो परम नरम कोमल रस रीति है, जो प्रियालाल, Ему нравится только слушать то, что самое мягкое и самая, так сказать, нежная раса. जिसमें प्रीति है प्रगाढ़ और जिसमें विश्वास है, Там, где есть любовь и вера. वो रस रीत मेरे कर्णों में। То есть только такую расу он хочет слышать. तो कानों में प्रियालाल की जो नरम रस रीति है, मधुर रस है, जो प्रियालाल का जो है मधुर रस है। मारधाड़ का लीला नहीं कि महाभारत करना है, ऐश्वर्य प्रदर्शन, ये नहीं सुनाता। Там не интересно слушать Махабхарату или какое-то еще сражение. Вот именно Мадури расу. कोमलाद कोमल जो बिहार, И эти лилы, они самые нежные, самые такие возвышенные. तो कर्णों में मुझे वो सुहाता है। И он говорит, что мне вот интересно это слушать. गौर श्याम अंजन अखियानंद रूप। तो एक इंद्री हुई ज्ञानेंद्री कान, और दूसरी ज्ञानेंद्री आँख। Первое – это слух, а второе – это глаза, зрение. गौर श्याम, गौर माने राधा जी, श्याम बिहारी जी, Гор Шьям – это Рада и Бихарича. इनके रंग से मेरी आँखियां रंगी हुई हैं महाराज। И именно их цветами заполнены мои глаза. इनके आनंद से आनंद रूप में समाई हुई हैं। И нет пределов Ананде. то есть पलकन में наслаждению. झलकत रहे ये दो सुखद स्वरूप। ये दोनों सुख के स्वरूप हैं, प्रियाजी और लालजू मेरी आंखों के पलकों में झलकते हैं। И в моих глазах, то есть внутри моих век спрятались они внутри. И они как каджар, то есть как краска на глазах. तो दो इंद्रियां ठाकुर की सेवा में समर्पित हो गई। То есть तीसरी, два इंдрии полностью были преданы, как сказать, два это чувства नासाये सौरभ सुखी। предались Господу. तीसरी इंद्री नासा, Третье это На. нос или запах, ну, чувство запаха. नासाये सौरभ सुखी अंग संग उद्गार। जो प्रियालाल के अंग की सौरभ है, जो सुगंध है, इनके अंग अंग का जो उद्गार है, वो मेरी नासिका को, अथवा इनकी प्रसादी इत्र है, मेरी नासिका को सुहाती है। Он говорит, что мне нравится запах их тел, и еще запах их благовоний, который меня душится.
या यह या ये ग्रह या को यही आहार, या को यही आहार है, मेरा यही आहार है कि प्रियालाल की अंग अंग की जो सौरभ है, सुगंध है, उसी का आहार है मेरी Это для नाक। меня, для моего носа это как пища, чувствовать их запах постоянно. 3 ज्ञानेंद्रियों हैं। То есть уже 3 чувства познания. अब चौथी Четвертое. रसना जिव्या, 4 это языक. रसना रस परसाद बस, हरिजस प्रेम प्रवीण, स्वाद बाद नीरस किए, रसिक किए आदि। महाराज कहते हैं मेरी जो रसना है, मेरी जो जिज्ञा है, बिहारी जी महाराज का प्रसाद पाती है। Язык, ему нравится просад Бихарич Махарадж. जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं इनके एक एक काम है सभी के, लेकिन रसना के 2 काम हैं। У языка 2 функции. У каждого по одной. स्वाद और विवाद। Значит, чувствовать вкус и говорить. स्वाद चाखना और बात करना 2 काम है जिज्ञा के, То есть और языка 4 2, इंद्रियों के एक एक काम। а остальных 4 по одной функции. У него 2 функции. तो रसना रस प्रसाद, तो प्रसाद प्रसाद पाती है, अन्न प्रसादी कोई भी वस्तु नहीं पाती। Кроме просада язык ничего не вкушает. तो रसना रस प्रसाद बस, हरिजस प्रेम प्रवीण, और हरिजस का गुणगान करती है। И воспевает вторую функцию, значит, воспевает славу Хари. तो प्रसाद पाती है और जिज्ञा से हरिजस गान करती है। 2 कार्य, Просад есть и воспевает славу Господа. स्वाद बाद नीरस किए, रसिक किए आधीन। महाराज बोले हमने जो है संसार के स्वाद और संसार की बात दोनों ही छोड़ दिए। Он говорит, что я оставил Нирасы. и разговоры мирские, и вкусы, которые есть в этом мире. अथवा अन्य अन्य निम्न परमार्थों की, छोटे परमार्थों की बात वो भी छोड़ दी। तो स्वाद बाद नीरस किए, रसिक किए आधीन। जब हमारा ऐसा व्रत नेम रहा Если तो бы у нас रसिक такая врата была, श्री बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज हमारे बस में हो गए। это означает, что и Бихариджи, и Свамиджи, они полностью подчинились нашей власти. 4 इंद्रिय हुई, 4 5वीं इंद्रिय है 5-я त्वचा, это ज्ञान кожа, इंद्रिय। кожа. Но это уже познающее чувство. शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं जी। तो त्वचा महाराज बोले Кожа она чувствует, भूल она त्वचा чувствует. पर से नहीं, जाके देह न गेह, बिहारी दास हरिदास सो, यशो सहज स्नेह। हम भूल के भी और त्वचा का स्पर्श नहीं करते हैं, और हमारे तो जो भी हैं, श्री स्वामी जी महाराज हैं, बिहारी जी महाराज हैं, इन्हीं को लाड़ लड़ाते हैं। Прикасаюсь только к Бихариджи, к Свамиджи, больше никому. तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 इंद्रिय होंगी ना, तो 5 5 इंद्रियों के 5 органов. 5 विषय हैं। И у них есть 5 разных объектов. जैसे कि कानों का विषय है सुनना, Слухом мы слушаем, शब्द रूप, आंखों का विषय है देखना, глаза смотрят на предмет, रूप रस, और जिव्या का विषय है स्वाद चखना, язык он और вкушает, बोलना। чувствует и говорит. और नासिका का विषय है गंध को सूंघना, И нос чувствует запах. और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। И кожа, она дотрагивается, чувствует. сказать, किसी भी वस्तु को ощущение. स्पर्श करके मालूम चल जाता है ठंडा या गर्म है। Можем понять, горячее это или холодное через кожу. तो भूल त्वचा पर से, तो ऐसे महाराज बोले। तो महाराज बोले कि जो 5 इंद्रिय हैं,
эти все 5 पांचों органов чувств, इंद्रियों के 5 प्राणी हैं ऐसे जिनको एक एक व्यसन पड़ने पर पांचों ही मारे गए। कैसे जी? да. शब्द, शब्द का लोभी होता है हिरण, У каждого есть существо और специальное, हिरण को которое, हिरण पकड़ने वाले जो होते हैं, हिरण например, समझते हैं। есть олень, да? У оленя только слух, основное чувство. तो शब्द का लोभी होता है हिरण, हिरण पकड़ने वाले मधुर वीणा बजा के Если हिरण को хотят मार поймать देते हैं। оленя, они очень красивую музыку, так сказать, играют и так далее. जंगल И में जाते हैं, приходят. मधुर मधुर वीणा बजाते हैं और वो धोखे से आ जाता है वीणा की धुनी सुनने, И और олени उसको прибегают послушать, शिकार и करते его हैं। в это время убивают. Потому что तो олень представляет из себя слух. वो बेचारा केवल शब्द के विषय में आसक्त होने से अपने आप को मार बैठा। То есть он готов умереть ради этого наслаждения. इसलिए संसार के शब्दों में आसक्त भक्त को नहीं होना Поэтому ни चाहिए। в коем случае не надо привлекаться мелодиями и словами материального мира. जैसे कि फिल्म है, Например, इनमें в कैसे фильмах, कैसे да? गाने हैं, Там इनमें नहीं кто-то अपने आप को। поет, да? ये एक तरह जीते जी मरना है। Потому что если так жить в соответствии с этими песнями, придется умирать. शब्द Слово. और दूसरा रूप, Следующая форма, ये होता है ना पतंगे। как, например, летучий змей. पतंगा जो बल्ब पे आ जाते हैं, बल्ब पे, А, летучий змей. वो पतंगा रूप का लोभी है। और पतंगा जो बल्ब पे मच्छर जैसे आते हैं ना, बल्ब पे, बल्ब पे, нет, я извиняюсь. Это самые бабочки такие. बल्ब के Бабочки. प्रकाश के आसे पासे जो आ जाते हैं, Бабочки. ठीक है ना। Они прилетают на свет, эти вот мотыльки, और वो- бабочки. वो अपने आप को प्रकाश से स्पर्श करके जला लेते हैं। Они, прикасаясь к этому свету, умирают, погибают. Тоже они летят, तो поскольку они रूप очень पे आसक्त привлекаются होके पतंगा बेचारा अपने आप को блестящим मारे। таким, ярким всем. То есть формой они привлекаются. तो वो बहुत सुंदर लगता है, बड़ा То, что им सुंदर। кажется такой блестящее, такое красивое. तो इसीलिए महाराज बोले संसार में रूप पे आसक्त मत होइए, नहीं तो ये Поэтому मर ни в коем जाओगे। случае нельзя в материальном мире привлекаться на красивую форму. Потому что она также Дуба. погубит нас. रूप देखना तो अपने प्रियालाल के रूप पे आप- Если вы хотите привлекаться в какой-то форме, лучше смотреть своих приялал, то есть божеств. तो शब्द रूप रस, रस यानी रसना, Следующий вкус जिव्या। и на языке. रसना का लोभी कौन सा है? स्वाद का लोभी मछली है। И рыбы, они воплощают из себя чувство вкуса. मछली पकड़ने वाले कांटे में एक जो है मांस का टुकड़ा बांध देते हैं, Они маленький кусочек мяса бросают на ниточки, и और рыба मछली दौड़ привлекается. के आती है, उसको पकड़ती है И рыбки скорее бегут туда, плывут и хватают эти кусочки. जिव्या के लोग, स्वाद के लोग, Потому что они очень любят вкус особый. और अपने आप को कांटे में फंसा देते हैं। И они сами на крючок попадаются. तो वो कांटे एक जो है रसना के कारण अपनी मृत्यु कर रहे हैं। То есть они идут на смерть ради вкуса. तो शब्द रूप रस गंध भोरा जो लोभी होता है, Запах. Запах это пчелы. Пчелы они очень привлекаются на запах. भोरा जो लोभी होता है वो गंध का लोभी होता है, सुगंध का लोभी होता Им है। очень нравятся хорошие запахи. सुगंध के कारण किसी भी फूल पे जाके बैठ И जाता है। они из-за запаха अब привлекают на एक все виды बेचारा цветов. भोरा था और И सुगंध была के пчела. कारण कमल के फूल पे बैठ गया। Иногда она садится в лотос, лотос закрывается. अब बैठा ही रहा तो दिन में फूल खिलता है कमल का, रात में बंद हो जाता Потому है। что ночью закрывается лотос. Днем он अब открыт, रात्रि ночью होगी, закрывается. फूल बंद हो गया। И пчела поймалась в лотосе. लेकिन वो जो है फूल के स्वाद का लोभी उसमें रमा ही रहा, उससे निकला नहीं गया, फूल बंद हो गया। आया हाथी, उस फूल को कुचल दिया, И, например, пришел слон, наступил तोड़ा на अपने पैर के नीचे। наступил на этот лотос, и пчела погибает там. तो सुगंध के लोभ में भौरा अपने आप को मार गया। То есть готова пчела погибнуть ради запаха. इसलिए संसार की सुगंध में अपने आप को रमाना, अपने आप को मारना है।
Поэтому, если вы привлекаетесь к запахам этого материального мира, это तो означает शब्द погубить रूप себя. रस गंध स्पर्श 4 इंद्रियों की बात हुई। स्पर्श, Следующее स्पर्श का लोभी होता है हाथी। слон любит касаться, слон воплощение вот этого касания. तो स्पर्श का लोभी होता है हाथी। जो हाथी पकड़ने वाले होते हैं, इसलिए हाथी को кто-то वैसे хочет, कवर नहीं कर सकते हैं, Слона тяжело वैसे поймать, काबू नहीं कर सकते। просто так не поймать его. तो हाथी पकड़ने वाले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं Они что делают? Для слона большую яму вырывают. और उस गड्ढे को पाट देते हैं किसी कमजोर लकड़ी से, И сверху такие маленькие растения такие набрасывают, ветки. और उस लकड़ियों के ऊपर पाट के लकड़ियों के ऊपर कागज की हथनी बनाते हैं। И делают они такую слонику из бумаги сверху. कागज की हथनी बनाते हैं। तो हाथी जो है И слон приходит स्पर्श का लोभी है। и очень хочет ее коснуться. तो स्पर्श का लोभी है, वो हथनी से प्रेम करना चाहता है। Он хочет अब हाथी दौड़ता ее हुआ हथनी обнять. की तरफ आता है И он бежит к ней. और हथनी की तरफ आता है। वहाँ हथनी से जैसे ही पास पहुंचता तो वहाँ नीचे गड्ढा है, वो И लकड़ी как только टूट он к जाती ней है, गड्ढे में गिर подходит, जाती है। сразу он туда падает, потому что очень тоненькие ветки. तो उस लोभ में आके वो हाथी पकड़ा जाता, हाथी को पकड़ लिया। И таким образом ловит слона. То есть слон тоже жертвует своей жизнью. आचार्य महानुभाव कहते हैं कि ये 5 लोभी То есть есть 5 таких अलग अलग विषयों में रति करने से видов, पांचों как मारे गए। сказать, жадности такой. И эти 5 они погибают. और जो Лишённые. एक ही मनुष्य 5 विषयों का भोगी होगा तो वो तो बिल्कुल ही मरा हुआ है। Эти, они за одним чувством стремятся, а человек сразу за 5. Да, он совершенно погибает полностью. इसलिए महाराज बोले शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 इंद्रियों को हरि के समर्पण। Поэтому нужно все эти 5 индрий предложить Хари. महाराज श्री भगवत सिद्धि महाराज कहते हैं Даже просили नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राण न सूंघो और नहीं, रसना कहूँ और रसना कहूँ और त्वचा परसों नहीं और कुंज विहारी केल झील इंद्रिन सब ठौरें, भगवत रसिकनन कोपोपदेशों से नन बैलन में न जगाए रेन दिन देखो नैनन। सर्व इंद्रियों को हरि समर्पण करके मैं उनको जो है अंशम प्राप्त करूं, इसलिए भगवत रसिकन। Он говорит, тогда я в состоянии приблизиться к нему. बोलो बिहारी जी महाराज की। आज का प्रश्न Все на сегодня. मन मेरे बाजिल श्री को सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी। कमली महाराज की जय, गरीबी महाराज की जय, रामचंद्र की जय, समस्त आचार्य की जय, जी महाराज जय जय। बड़ी डाल कोई एक आध बात हो 10-5 मिनट की। Давайте, 5-10 минут можно еще вопрос. के लिए केवल और यदि कोई आदमी वो
पूरा अनन्य का स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब दीक्षा हो गए परंतु अनन्य का वक्त नहीं हुआ, तो फिर उसका स्थिति थोड़ा बहुत वैसे वो निराकार की तरह, तो फिर क्या हो गए सब? जितना बने, जितना कोशिश करनी चाहिए, जितना बन सके। जब तन की अनन्यता होगी इसके बाद में फिर मन भी स्थिर होता है। नहीं, तन की अनन्यता नहीं है, यदि नहीं है तन की अनन्यता। अनन्यता का मतलब यही है कि अपने इष्ट के चरणार बिंदुओं के अलावा हमको किसी और देवता की आशा नहीं है। नहीं, वो लोग मतलब दीक्षा लेते हैं, हाँ। फिर बता रहे जो कृष्ण भी भगवान है, मैं कृष्ण से प्यार करता, राम से प्यार करता, और वैसे निराकार स्वरूप हमको भी अच्छा लगता है, तो क्या करना है? निराकार तक पहुंचेंगे बस। वो मतलब तीनों को तो वो तो सम्मिलित हुई बात है, ये सम्मिलित भक्त, हाँ, सम्मिलित बात। इनको सम्मिलित भक्त कहते हैं। अच्छा, वो चाहे स्वामी जी के घराने में दीक्षित भी हो जाए, हाँ, लेकिन स्वामी जी का घराना उनको प्राप्त नहीं होगा, वो सम्मिलित रहे। सम्मिलित भक्त बुरे लगे वित खर्चत न गाएं। आचार्य मान भाव कहते हैं सम्मिलित भक्त बुरे लगते हैं, क्यों? गीता जी में भी भगवान कहते हैं अपि चेस दुराचारो भजते माम अनन्यगा। चाहे कोई शरीर से दुराचारी है, चाहे वो शरीर से शरीर धर्मी नहीं है, शरीर से कोई विक्रम भी गलतियां भी हो जाए, लेकिन धर्म का अनन्य है। Я спросила, просто бывает, как называется, смешанные бхакти, то есть они не выбрали, какой форме Господа они поклоняются. Вот. Он говорит, что такие бхакти никому не нравятся, ни Кришне, ни Бихариджи, ни Раме. То есть, когда они всему сразу поклоняются. तो यद्यपि सर्व, जो अभी वही बताया ना, सर्व इंद्रिय हरि के समर्पण होनी चाहिए। То есть нужно одной форме придать все чувства, все полностью. सब जो है सब कुछ उनका है, Все ему लेकिन отдать. फिर भी Ну, शरीर может, से так. कोई गलती हो जाए Но если что-то телом, через тело человек संसार की, в сторону мира как-то отклонился, उसको ठाकुर क्षमा कर материального देंगे। мира, но Господь это прощает. लेकिन हम अपने इष्ट के सिवाय और दूसरे भी किसी इष्ट को मानेंगे, जैसे कि Но если мы считаем, кроме своего Господа, еще кого-нибудь за Господа, जैसे कि भगवान कृष्ण से भी प्रेम करते हैं например, мы любим Кришну, да? और भगवान शंकर का भी भजन करते हैं, И Шиве поклоняемся заодно, तो नहीं चलता। тогда не получится, Кришна нас не примет. То есть так же, как и Нарисимхадеву и Раме, если мы еще... ये पूछ रही है यदि स्थिति भक्त का स्थिति ज्यादा ऊंचा नहीं है, भक्त का स्थिति ऊंचा नहीं है, भाव ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो फिर कैसे सब अवतारों को पूजा करते हैं, लोग सब अवतारों को पूजा करते हैं, बता रहे अवतारों को भी पूजा नहीं करना है, मतलब नरसिंह वाराह को और फिर जो भगवान कृष्ण हनुमान के, जी को, सबको। भगवान कृष्ण के जो पूजक हैं, Тот, кто слушает Кришну, तो उनको भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी только चाहिए। Кришне надо поклоняться, больше никому. А во время праздников... और यदि नरसिंह चतुर्दशी होता है तो फिर क्या है? ऐसे क्या? नरसिंह चतुर्दशी होता है तो फिर ये उत्सव नहीं मनाना? कौन सी दस? नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह हाँ, वो नहीं कर। нет. Если вы Кришна Бхакти, значит вы не должны остальные формы служить. 24 अवतारों में अगर जो Среди अनन्य ठाकुर की 24, अनन्य если है, вы реально, так сказать, принимаете этот принцип анани, поклонения одному Господу, если вы реально хотите в этой жизни попасть к этой форме, нужно оставить поклонение всем другим формам. Тогда вы попадете. Иначе нет. जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, Например, Кришна Джанмаштами, да? Вот этот праздник вы можете отмечать.
कृष्ण जन्माष्टमी को कर सकते हैं, Можете включать Кришна Джанмаштами. खूब करो, Пожалуйста. लेकिन कृष्ण से संबंध और अलग है इनको। А все остальные это не Кришна, это другие сварупы, другие дхамы. Отношения другие, да? Да. जैसे वामन Или वामन Вамана, भगवान Вамана की Бхагаван, например, да, тоже явился в какое-то время, да? यात्रा नहीं की। Тогда уже не нужно им поклоняться. Ну а как? Бывает иногда, ну в самом начале я помню, что мне нравилось то одно изображение, например, больше, то другое. Там то Вишну нравилось, потом Кришна стал нравиться больше. Но я понимал, что как бы у меня какие-то, ну, изменения происходят, ну, то есть, вот, и как вообще выбрать и как... आमतौर पर तो लोग ऐसे होते मिश्रित भक्त, वो तो ऐसे करते, कभी कभी उसको अच्छा लगता है विष्णु, कभी कभी नरसिम्हा, कभी कभी कृष्ण, ये तो कह रहे हैं। तो फिर कैसे अपना मन आचार्य एक कह तरफ रहे हैं, करना? जाकी तू प्राप्त चाहे ताई को नित सेव, जिसकी प्राप्ति चाहिए उसी को बराबर सेना है, उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं का झूठा खाना है, उन्हीं को दंडोत करनी है, उन्हीं का प्रणाम करनी है, सारा उन्हीं के लिए करना है। Все ачарьи говорят, что если вы хотите достичь какой-то сварупы Господа, значит нужно поклоняться только ей и никому больше. Потому что если вы поклоняетесь разным сварупам, значит вы свой выбор еще не сделали, значит вы не достигаете этой формы. अगर ऐसा करेंगे तो हरि के सभी रूप हैं, Потому что, а если вы будете думать, это все форма Хари, तो ये जो है सम्मिलित भक्ति है, это называется смешанная бхакти. उसको अनन्य भक्ति है। Это нельзя назвать анани бхакти. Через саммилит бхакти, ну как сказать, это смешанная бхакти, человек не может достичь своего Господа. महाराज कहते हैं भूलन साध है और को रसिकन दिनों भेद, रसिक लोग लिख रहे हैं कि भूल के भी दूसरे को नहीं साधना चाहिए। То есть даже, так сказать, по ошибке нельзя совершать садану другой форме Господа. नहीं प्राप्ति मंत्र पड़ जाए। Иначе не достигнете своей формы Господа, श्री которую ललित किशोर хотите. जी महाराज कह रहे अनन्य है कि अपने इष्ट को थोड़ा भजन करे, То есть нужно полностью предаться, вот как женщина तो предается अपने мужу, स्वरूप की полностью प्राप्ति предаться हो, только одной форме. Тогда вы достигнете. Это путь достижения такой. तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, और जो अपनो भजन करे और कछु करे तो स्वरूप में अंतर पड़ेगा। Потому что если вы будете и одной форме поклоняться, и другой, то никуда не движетесь, просто стоите на месте. उनको अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं होती, То есть не कितना भी श्रम कर достигнете. लो। Сколько бы вы ни делали усилий, вы не достигнете ни одной из этих форм. Потому что вы не предались केवल ни одной दिखावा из них. मात्र रह जाता है। Это будет просто чисто показное. Не будет прогресса в духовной жизни. गीता जी में अन्यता के बारे में बहुत लिखा है। В Гите очень много написано по поводу 18-м полного अध्याय में। предания в 18 главе. 18वें अध्याय में 18 главе. इसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। Кришна же говорит, что предайся мне, оставь все остальные виды дхармы. 18वें अध्याय में लिखा Только है одного мне, он говорит. कि सभी धर्मन को छोड़ दे, То есть все виды дхармы Бхагаван нужно Кришна оставить. Сам Кришна сказал это. केवल एक मेरा ही। Только мне, слушай, только мне. तो सलल भक्त जो कोट जे श्रेणी बताई कि सलल यानी मिले जुले भक्त अगर 1 करोड़ हों, То есть, конечно, очень много таких бак, которые всем подряд поклоняются. Таких много. तो उनसे आगे सरल भक्त जो कोटो ताम है शुद्ध जो एक, उनसे करोड़ों भक्तों से सलल्यों से आगे एक शुद्ध भक्त। Миллионов, миллиардов таких бак, но если найдется один чистый бак, то это очень большая редкость. और कोट शुद्ध सम रसिक, एक करोड़ों और शुद्ध भक्तों से आगे И точно так же из этих миллионов чистых бакта, если найдется один расик, то это एक тоже रसिक редкость. Это очень редкие вещи. और करोड़ों रसिकों से आगे एक अनन्य रसिक है। И если из этих расиков найдется хотя бы, тоже из этих миллионов, найдется хотя бы один полностью предавшийся расик, то есть в одну сторону движущийся, तो тоже, ये सबकी बारी это बारी тоже आगे। редкость. То есть вы представляете, что так должно быть, но никто не делает этого. Это очень мало таких людей, кто реально это делает. Поэтому мало кто попадает в духовный мир. तो सरल मिले जुले सबकी उपासना करना, सबको ध्याना, ये तो सबसे निम्न क्वालिटी है। То есть это самое высшее качество, то есть если вы сможете этому следовать. जो केवल एक को माने
राम जी कृष्ण जी में से केवल इनमें से चुन के दोनों में से एक को माने, वो शुद्ध Например, भक्त। вы выбрать из Рамы и Кришны, кого вам больше нравится. Например, это высшие как бы формы такие. और इन शुद्ध भक्तों से आगे इनमें से कोई रसिक निकले, इनकी रस की उपासना करता हो, Это уже... ऐश्वर्य को छोड़ के। А расик это что значит? Это когда он поклоняется той форме Господа, у которой больше любви, а не могущества. То есть это называется расик. ऐश्वर्य को न चाके, भगवान के मधुर भाव को चाके, То есть не власти мы желаем Господа, а его, так сказать, сладких лил. Тогда это расик называется. उसको रसिक कहते हैं। Таких людей называют расик. तो रसिक इन शुद्ध भक्तों से आगे है, Расик считается выше чистых бхакт. और करोड़ों रसिकों से आगे एक अनन्य रसिक है। И опять же среди расиков, если встречается вот такой ананья расик, то есть полностью предавшийся одной इस तरीके की сварупе, व्यवस्था है। то вот таким образом, вот градация такая бхакт идет. और ये निराकार ये साधारण भक्त से शायद नीचे साधारण भक्त से भी नीचे। ниракар. А тот, кто имперсоналист, то это еще ниже обычных бхакт, даже ниже. जैसे लिखा है भगवत सिद्ध जी, प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश है। सबसे प्रथम क्वालिटी में जैसे कि प्रकृति में अंधकार है और यहाँ कोई जैसे पीपर के पेड़ में पानी दे रहा है, कोई जो है दुर्गा जी को मान रहा है, ऐसे करते हैं ना, तो ये प्रथम क्लास है। В материальном мире это вообще полный ноль, то есть тут полная темнота. Но если кто-то хоть что-то начинает делать, там дурги служить или там деревьям каким-то специфическим священным служить, это первый класс называется. जो सकामता से जो बिना ही गुरु धारण करे अधाधुन में जो चलते Они हैं, почему делают эту пуджу, чтобы получить, что они хотят? तो ये प्रथम। Это первый класс. तो दूजे ब्रह्म प्रकाश और दूसरे नंबर पर इससे थोड़ा उठता है, А то, что выше этого, तो ये निराकार ब्रह्मवादी है। это они вот эти брахмавади, то есть те, кто считают вот имперсональный аспект выше всего. Это после них следующий класс. और इनसे जब उठेंगे तीजे पंकज नाभ, А следующий это Панкаджанав, यानी पंकज नाभ भगवान विष्णु, А следующий уже, значит, поклоняется Вишну. भगवान विष्णु की आराधना। और इनसे ऊपर उठेंगे भगवान राम की आराधना, После Вишну идет Господь Рам. और इनसे ऊपर उठेंगे भगवान कृष्ण की उपासना। А после Рамы идет Кришна Упасана. और भगवान कृष्ण की उपासना के 5 भेद हैं। И существует 5 разновидностей поклонения Кришне. भेद क्या है, लेकिन 3 भेद ही मान के चलते हैं। Ну, можно сказать, что 3 достаточно. जैसे कि सख्य वात्सल्य श्रृंगार, Это настроение, значит, дружеская раса. सखा भाव वात्सल्य, Дружеская раса, родительская раса и любовная раса. हाँ, जो श्रृंगार रस है, जो श्रृंगार रस के उपासक हैं उसमें, वो सर्वोपर है। Те, которые поклоняются любовной расе, это самые высшие из них. जो सख्य भाव के और जो वात्सल्य भाव के हैं, वो श्रृंगार से नीचे। Потому что дружеская раса и родительская ниже любовной расы. श्रृंगार रस में भी कई क्वालिटी हैं। И в самой любовной расе очень много разновидностей. उसमें सखियों के नाना प्रकार के भाव होते हैं। То есть настроение этих саки, которые окружают Кришну, разнообразные. उसमें स्वसुख सखी और तत्सुखी सखी है। То есть есть такие саки, которые хотят своего счастья, которые хотят счастья Кришны. अपना सुख चाहने वाली अथवा प्रियालाल का सुख चाहने। То есть хотят ли они счастья вот Джугал или хотят они своего счастья? В этом तो ये разница. उपासनाओं के भेद हैं। То есть существуют разные вот поэтому упасаны. То есть तो разные философии, разные пути. ये उनकी कृपा से जैसे जिसकी समझ में आ जाए वो लग जाए। То есть по милости, сколько вы поймете, настолько вы продвинетесь в этом направлении. ये है। Вот в этом все дело. Надежда есть. Он вам не проповедует даже Лила Бихариджи, он просто хочет даже, чтобы вы просто к Кришне пришли, потому что вы к нему не придете. Как вы сейчас идете. जिन इलाकों में जिस В тех जगह районах, в тех местах,
पेड़ नहीं होते ना, वृक्ष नहीं где होते, нет, например, деревьев, да? वहां एक अंडुआ का अंडी का पेड़ होता, उसी को बहुत बड़ा वृक्ष मानते हैं। И есть такое маленькое дерево, называется андагуа, ну, какое-то слепое дерево. И считают его Андига. очень большим деревом, बड़े хотя оно карликовое. तो जैसे कि ऊंट होता है ना, ऊंट Или, например, верблюд, да? ऊंट अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, Верблюд считается очень большим. लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है, Но когда он подходит к горе, जब उसको ज्ञान होता है, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ। тогда он понял, ой, я маленький. इसी प्रकार उपासनाओं के बहुत भेद। Таким образом существуют разные упасаны, разные уровни. तो ये जब समझ के उपासना की जाती है, И когда बहुमत से मतलब नहीं होता है। нужно понять просто вот эти упасаны. बहुमत तो सबसे ज्यादा संसार में देवी पूजने वालों का है। बहुमत क्या चीज है? संगठन, विशेष समूह, जैसे ज्यादा लोग देवी Больше पूजने वाले всего, लोग больше ज्यादा всего, संसार में। больше всего толпа там, где вот служат дурги и так далее. Это более такие мирские люди, они очень привязаны к этому миру. ये आदमी जो मैं पूछ रही हूँ इसके बारे में, तो ये बता रही है जो हम लोग इतना ऊंचे उपासना में आ गए, परंतु इस दुनिया की विषयों में ज्यादा हमारा संग है इसके बदले, मतलब वो तो ज्यादा ऊंचा, मतलब सब स्वरूपों से इसका संबंध है और हमारा संबंध केवल इस दुनिया से है, ये ऐसे कह रहे हैं। बता रहे इसका क्या मतलब है जो तुम सबसे ऊंची उपासना में है, तुम्हारा दिव्य संबंध है नहीं और मेरा है, ऐसे बोल रहे, मेरा सब स्वरूपों से संबंध है, ऐसे बता रहे। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे सब स्वरूपों से संबंध है? हाँ, हमारा सब स्वरूपों से संबंध है बता रहे, और तुम्हारा नहीं है किसी से नहीं है। ये तो मन का विषय है, मन का विषय है। ये तो केवल यहाँ धारणा, यहाँ समझा जाता है इस बात को। पुराना संस्कार भी होता है ना, सत्संग के द्वारा महापुरुषों के शरण में रह के जैसा संग मिलता है वही पुष्टि हो जाती है। अच्छा। Да это тут я спросила про одного человека, так сказать. जैसा करे संग वैसा लगे। नहीं, ये कोई पुराना संस्कार है, पुराना संस्कार, बहुत पुराना। ऐसे लग रहा है जो बहुत जन्म से ऐसे संस्कार से हो गए हैं। पूर्व संस्कार भी होता है, बहुत बड़ा संस्कार भी होता है, लेकिन संस्कार देहनाते का संस्कार रहा है, लेकिन मन तो ठाकुर जी को सौंपा जाता है, एक इष्ट को। मन को केवल एक इष्ट को सौंपना है। देह से संबंध बहुत भी रहे हैं, किसी के मामा है, किसी के फूफा है, किसी के चाचा है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। Говорит, что дело, конечно, в уме. Так сказать, не то, что мы так... Здесь через тело мы со многими связаны, но ум нужно отдать только одной личности, кому мы хотим попасть. मन का संबंध केवल है, Только умом. А телом приходится общаться со многими, это нет проблем с этим. Главное ум. А в чем вообще заключается баджан, кроме повторения святых имен и чтения? पूछ रहे भजन का मतलब क्या है? केवल वो हरि का नाम लेना, बस ये भजन है। जो कुछ शरीर से क्रिया बने, एक तो जाप Ну, करना, это телом, как сказать, человек делает это самое баджан, да? То, во-первых, это, конечно, через тело, да? इष्ट की इच्छा, इष्ट की रुचि अनुसार व्यापार करना ही भजन है। भजन की परिभाषा। Нужно делать все, что хочет Господь, это и есть баджан. То есть, что Он от нас хочет, то и делать. Это самое важное. जिस क्रिया से हमारे इष्ट प्रसन्न रहते हों, उसी का नाम भजन। То есть, то, чем Он доволен, от какой нашей деятельности Он доволен, то и есть баджан. और जो इष्ट की रुचि से विरोध हो जिसमें, वो भजन। А то, что Господу не нравится, это не есть баджан. Все остальное не баджан. А что, например, Шри Харидас сделал? Какой баджан? Пел, только пел. Только пел? Да. Шри Харидас जी के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने
कौन सा भजन किया है? वो तो गायन किया है ना? गायन जब Пел. ये जो पद गायन है Вот эти пады. Для Бихари? Да, для Бихари. बिहारी महाराज А просад? Не Учили готовил? просад नहीं बनाया. Просад तो नहीं बनाया. स्वामी जी प्रसाद नहीं बनाया. 24 घंटे में Из 24 часов एक मुट्ठी चना पाते थे। он съедал вот такую пригоршню чаны. А Бихари же, значит, голодный был? Нет, Бихарича он кормил. बिहारी जी महाराज को बड़े बढ़िया बढ़िया भोग लगते थे। Он очень хорошее, это самое, заказывал из Мадхуры, это самое. А, то 12 есть- मोहर निकलती है ना चरणों से। У него на 12 монеток золотых появлялись каждый день на стопах А, возле стоп. 12, да? 12 золотых монет, это большие такие. И он на это все покупал, вот это из Мадхуры заказывал Богу, приносили, предлагали Бихарич. लेकिन आप उसमें भोग में केवल सीख बोल के ऐसे कर ले एक मुट्ठी चना। Но он просто как пробовал это, просто так пробовал на язык, что им предлагал, но не ел, а съедал только пригоршню чаны. और मोरों को बंदरों को А это संतों он को पवा से चकाचक। святым все раздавал этот просад обезьянам, всем, кто был вокруг, живые существам, рыбам, всем раздавал, животным, птицам. Бихарич просад раздавал. Бихарич голодный не сидел. И он и сейчас голодный не сидит, как вы заметили. Ну да. А потом он Бихарича отдал этому, как называется, Госвами, чтобы он этим занимался. Потому что все время раздавать такое количество просад тяжело. Госвами? Ну, просто Пуджари отдал. Мгм, мгм. Грехастый Пуджари. उन्होंने पूरा जीवन तो बिहारी जी का सेवा नहीं किया श्री हरिदास जी. फिर वो जगन्नाथ गोस्वामी को दे दिए ना. वो तो बाद की बात है। महाराज तो जो है पूरे जीवन पूरा भर जीवन. Нет, на самом деле это неправда, он отдал только в конце жизни. А до этого он сам служил Бихари. बिहारिंदे जी महाराज से नहीं हुई थी, उन्होंने दे दिया। Ача. Нет, это Шри Харидас служил, это потом уже после него Бихарин Девджи отдал этому Пуджари. Следующий ачарья уже отдал. 12 शिष्य थे ना, विठल देव जी महाराज और भी सेवाओं को संभालते थे, आप सेवा भी करते, लीन भी रहते थे। То есть 12 учеников было у Шри Харидаса, и они тоже помогали ему делать своего Бихарича. А что сейчас за праздник? Это явление одного из ачарьев. Из этих 12? Не из 12, это уже Позже. было позже, да. Пришел через сколько поколений? Так, раз, два, третье поколение после Шри Харидаса. Ну, тоже в недувании есть его самадхи. Отдельные такие стоят. Ну, наверное, это долго, если хотела бы, чтобы он рассказал историю Бихариджи и Шри Харидаса. Долго, да? Да, это надо. Может, завтра посмотрим. Вы не решили на завтра как? Ну, не знаю, можно... Придете завтра? Ну, хотелось бы, может, часов 10 примерно. Ну, ये लोग कल 10 बजे आना चाहते हैं. 10 बजे. सुबह हाँ. फिर वो पूछ रही है स्वामी जी के बारे में और बिहारी जी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है. हाँ कल बता दीजिए। Завтра расскажет ему. Не знаю, что там будет. Воскресенье, понедельник, может быть, не получится. А завтра точно получится. А А воскресенье... какой день? Какое число завтра? 5, да? 5 дня. 5. А это как раз 6-7. Да, уже, наверное... Что? इसको थोड़ा हृदय में विचारना है कि रस किसको कहते हैं। Нужно подумать просто в своем сердце, что такое раса. रस के ही अंतर से Из-за разницы в этой расе. रस का रस प्रेम का Раса это означает такие чувства, любовь, концентрация. रस और प्रेम के ही अंतर से सारी उपासनाओं का भेद है। То есть разница только в этом. Из-за этого существуют разные упасаны, разные философии. Только вот разница вот в количестве любви.
राम разных कृष्ण форм. का भी भेद रस पे आधारित। У Рамы и у Кришны в чем разница? Только в количестве любви, которое в них содержится. भगवान विष्णु का भेद भी रस पे Или आधारित। Вишну, например, почему отличается от них? Им тоже по количеству любви, в которой в нем есть. अगर रस को निदान नहीं करेंगे तो सब एक है। Если мы не будем видеть разницы в количестве этой любви, тогда все будет одинаково. जब रस का स्वाद समझ में आ जाएगा तब समझ में आता है। И если мы почувствуем эту разницу, то тогда мы поймем, в чем разница упасна. Паранту из दुनिया की जीव किस तरह समझेगा ये अंतर? किस तरह समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ जाते। समझेगा? हाँ, जब हृदय में वो कृपा करते हैं ना अच्छा। तभी समझ। Он говорит, что возможно и людям этого мира понять эту разницу, когда, ну это по милости, когда дается милость, как сказать, свыше, в сердце это понимание приходит. भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रसंग सुना हो। द्वारका में राज्य करते कराते 16,108 रानियों के बीच में कभी कभी वहाँ रोते थे। Например, Кришна, когда управлял в Двараке, среди своих 16 108 цариц иногда плакал. क्या कारण था कि वो रोते Какая थे? причина, почему он плакал? ब्रज की याद करके, Потому что он वृंदावन की याद। вспоминал Вриндаван. यहाँ के ब्रजवासी Браджабаси вспоминал, Вриндаван вспоминал. तो इसमें रस का समझ में आएगा कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के लिए इतनी बड़ी याद करो। Почему же он так сильно вспоминал? Почему он не был счастлив среди своих цариц? ऐश्वर्य में सुख नहीं है। Потому что нет счастья в положении царя, в положении, так сказать, ну, таком удаленном немножко друг от друга, на расстоянии. Нет в этом счастья. ऐश्वर्य में बहुत कम सुख है। Очень мало счастья в этом. जो माधुर्य में सुख है, Но то счастье, которое есть в очень близких отношениях, это настоящее счастье. शांति माधुर्य में मिलती है। То есть спокойствие, как сказать, душа обретает именно вот в этой расе Мадхурья. Не в Ашваре. और ये बिहारी जी की कृपा से जब हृदय में समझ में आ जाए तब Ах, да, по милости Бихарича, как сказать, приходит कृपा это в करने сердце, वाले। тогда да. Да, говорит, какой вопрос? Значит, я так поняла, что та карма, которая у нас есть, все равно придется ее перестрадать полностью. То есть от того, что мы преданные, то есть это на будущее мы себе дорогу улучшаем, а на сегодняшний день, то есть что пришло, то и страдаем. Правильно? वो पूछ रही, ये जो कर्म है हमारे पास, हमको सब मिलेगा, मतलब दुखी कर्म जो है ये सब हमको स्वीकार करना या क्या? वक्त हम या वक्त नहीं, तो फिर भी हमको स्वीकार करना ये कर्म। कौन काम मतलब? प्रारब्ध कर्म जो है हमारे पास। हाँ, तो प्रारब्ध का वो है ना, प्रारब्ध कर्म, उनको ऐसे मानना चाहिए बिहारी जी महाराज की हमारी की ऐसी शिक्षा, सुखी सुखी नहीं होना चाहिए। То есть вот это прарабдха карма, которая у нас есть, мы должны понимать, что это желание Бихари, и мы не должны быть в счастье или в страдании, мы должны быть в ровном таком состоянии, удовлетворенном. और वो पूछ रही, हाँ, स्वीकार करें। तो есть ее надо, да, ее надо будет принять. ये सब दुख जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो नहीं निकालता, वो सब हमको दुख मिलेगा या क्या? जब बहुत अच्छी भक्ति होने लगती है, अनन्य प्रेम बहुत बढ़ जाता है, तो ये प्रारब्ध के दुख भी कट जाते हैं। Махарадж говорит, что если мы вот эту ананью прему в себе разовьем, то вот эта карма плохая, которая страдания нам приносит, она тоже как бы, ну, отсекается. Катит जाते ये क्या निकाल जाएगा? हाँ, महाराज कहते हैं, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं,
समय दुख दोष जाए मुझ, भगवत रसिक अनन्य कहा क्रिया त्यागे अपनी रुचि। जो अनन्य प्रेम करते हैं वो अपनी इच्छा का त्याग कर देते हैं, उनके सारे दुख प्रारब्ध की समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है। И ये ऋषभदेव महाराज जी बोलते हैं ना, и да, вот Махарадж сказал, что те, кто развивает ананья прему, то у них вот эта вот прарабдха карма, она исчезает. पूरा चल जाएगा, या जैसे अनन्य प्रेम बढ़ता ऐसे। अनन्य प्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा, हाँ, वैसे वैसे समाप्त होंगे। То есть, насколько вы будете развивать вот эту прему, ананья прему в сердце, настолько же вот эта карма плохая или хорошая прарабдха, она будет исчезать, уничтожаться. संसार में से मन हटना, प्यारी बिहारी के चरणों में जैसे जैसे आगे लगना, ऐसे ऐसे सब प्रारब्ध कर्म सब समाप्त होना। То есть еще очень важно, что Махарадж упомянул до этого еще, что желания мы должны в соответствии с этим строить. Очень важно, какие еще мы в себе желания держим или развиваем. То есть если мы отсекаем вот эти мирские желания и все направляем в сторону баджана, тогда уходит эта карма. Хорошо, Тямпри? Шикаридас? Светлана? ठीक है। जब हम दवा खाएंगे, कोई रोग की जब हम दवा खाएंगे बराबर, तो रोग दूर होगा अवश्य। ठीक, जब हम दवा खाएंगे नहीं, केवल दवा को लेके अपने पास अलमारी में रख देंगे और पूछने लग जाएगा हमारा रोग दूर हो जाए, तो रोग दूर नहीं होगा। И Махарадж привел пример, что если, например, мы болеем и мы пьем лекарства, тогда болезнь уйдет. А если мы знаем про лекарства, они у нас есть, мы их в ящике храним, но не пьем, то тогда болезнь тоже не уйдет. बात ये है कि जैसे साधक लगेगा उपासना में, हरि के चरणों में प्रेम जैसे जैसे बढ़ाएगा, अनन्य भक्ति जैसे जैसे करेगा, उतने ही उसके पास सुख शांति बढ़ेगी, संसार की क्लेश समाप्त। И то есть, насколько человек будет прилагать эти усилия, чтобы развить ананья прему, настолько же и будет вот эта вот карма, она уходить. जो बहुत जन्मों का, हजारों जन्मों का कर्मों का प्रारब्ध का बहुत इकट्ठा। И очень много рождений мы набрали разных таких плодов нехорошей вот этой кармы. लेकिन उनकी कृपा से बहुत जल्दी कटना, लेकिन मन लगना चाहिए उनके चरणों में। То есть это очень быстро можно все уничтожить по их милости, но в том случае только, если мы направим свой ум на них, на Бихари Бихарини. जैसे मोटा लक्कड़ होता है ना, मोटा लक्कड़, मोटी लकड़ी, एक मोटी लकड़ी को काटने के लिए और बहुत पैनी धार की कुल्हाड़ी की जरूरत होती है। То есть, например, для того, чтобы толстую такую вот дровишку, да, бревно, чтобы его разжечь, нужно много усилий приложить. तो पैनी धार की कुल्हाड़ी से बहुत जल्दी लक्कड़ कट जाएगा, लकड़ी कट जाएगी। और अगर कुल्हाड़ी की धार पैनी नहीं, अच्छी धार नहीं, फिर काटना तो बहुत टाइम लगता है लकड़ी को काटने। Ну, то есть вот, как бы, если вот мы вот эти
как-то рассекаем, да, желание лишнее убираем, немножко это вот дерево сушим в этом огне. То есть огонь, я так понимаю, это мысли о Бихариджи, медитация. То насколько вот мы в это погружаемся, в этот в огонь, это бревно, настолько оно быстро и сгорит. और जैसा अगर हमारे पास शांति ज्यादा और प्रसन्न ज्यादा होता तो ये मतलब हम ठीक करते हैं भजन। अपने आप को हमें सुखी मानना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। मेरे जैसे जो करना अच्छा ही कर। Да, то есть вот вопрос задали, что вот насчет счастья, свободы, если это признак верного развития. Махарадж, да, подтвердил, вот, что это признак того, что если мы счастье и несчастье, мы всегда удовлетворены внутри, мы в таком ровном сознании находимся, это показатель. और दूसरे महाराज समाज будет। ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। श्री हरिदास। आज का प्रसंग कुछ समझ में आया? कुछ हाँ, समझ गई। जो सुख मिलता, दुख या मिलता, सब समय प्रसन्न होना चाहिए।